Manas probinsya sa Sugbo may padala og mental health team sa baga dapit sa Mindanao nga naigo sa linog. Reports Gregi Magdadaro. Live report. Yes, ang kagabahanan sa probinsya Sugbo may palapad karon sa ilang tabang sa mga komunidad nga naigo o grabing napektuhan sa magnitude 7.8 nga linog dito mismo sa Mindanao human mag-deploy og mental health og psychological support team human usab nga mitunol na ang Kapitolyo og mokabat sa 35 milyones pesos nga financial assistance sa mga local government unit kon LGU nga grabing napektuhan sa buong katalagman niadtong Hulyo 8 tuig 2026 ang mental health and psychological support kon MHPPSS team o sa Cebu Provincial Health Office pinagi sa koordinasyon sa Department of Health DOH sa Central Visayas Center for Health Development ang gipadala na dito mismo sa Sarangana Province aron usab kapigayon og psychological intervention sa mga survivor sa linog nga maigo sa General Santos City, Sarangani ug uban pang bahin sa Mindanao. Ang team nihatag og counseling og psychological support sa mga apektadong individual o pamilya samtang nagbarabor usab og essential nga mga tambal alang sa dili ang panginahanglan sa health og emotion. Matod ni Capitol Health Consultant Dr. Nikki Catalan nga ang pag-deploy sa maong team ubos sa direktiba ni Governor Pamela Pambray 4 isip kabahin sa panayong tabang sa Sugbo ngadto sa mga disaster hit community. Sa iyo niini ang kagabahanan sa probinsya Sugbo nihatag og mokaba sa 35 milyones pesos nga financial assistance sa mga apektadong dapit dito mismo sa Mindanao. 10 milyones pesos sa General Santos City og Sarangani samtang tag 5 milyones pesos sab sa Davao del Sur, Davao Occidental og South Cotabato. Dugang panikatalan nga ang uwahing misyon pagpakita usab ng disaster response di ilang kutob sa paghatag o hinabang pinansyal o pagtabang sa rehabilitasyon sa mga infrastruktura kundi importante usab ang mental health care sa pag-recover sa mga komunidad sa epekto sa katalagman. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog ug naghanap ang pananaw, inom kanon ay og Vision X Plus of Gel Capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mopektar sa itong mga mata aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Gregi Magdadaro, XFM News. XFM Report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.